so spicy. It's too hot. Ito man. Sige na, isa. I'm trying. I know. Oo. What is short? Nasa man niya? Kakabati ka diya tingog. Try damit ko an itsok. Nasa man niya? Mig is there. May da ka man milk. Doriana kay... Later. This is not ano be. No. Pag maharang nga duro, milk iti imnon, pampawaran harap. Utro daw nus na... Okay na ito. Ako lang balat mag-edit. Oh, itry mo soup. Ito dapat. Ano? Ahem. Pagod na. Maharang maningi. Pero marasa. Marasa ko ya kay kimchi. Hindi? Ako. Didi ka, didi la. May video didi. Diyos na doon, likod na ba? Nakukuha ang limot. Try it. Marasa man, di manggod man duro. Let me try. What? No challenge. You try the soup, Isa. Already tasted. Ma, pasay. Ah! Marasa man, ano? Pagkat mild gulat iya pagka spicy. Daw gani try. Narasahan na lugod ka iya. Bagat gusto ko talaga ano to gusto ano sa? Ano pan spicy na daw challenge talaga. Ano? Pero naman iton iyo. Challenge. Kayo? Tita! Kada mo na yan ang gaon. Wari pa ako. Kaguti pala ako. Kaguti na latak. Oo, guti na la. Guti na la ako. Marasa. Tama na. 40 plus 48. Nangangaman ako na. Kuna, ilang guti na la. Mabay kita ito. Matilawi. Dito. Marasa ko lang iya ka na. Tama na. Imi. Taklip sarang na. No more Dahil na. marang. No more na. No tao na matay. Ano may tubig? Tito! I said no more tao na matay. Hala, ka-cute na la.
sa'yo eh. Kape! Ako na inin! Naman na! Kanto na dito! Dere na ak! Tagpera. 40 plus, 42. Nagbablog ka basta. Nag-iinisog ka yung vlog. Waray ka na likers. Ganun daw? You're drinking tubig mo. Oh, sige na. You talk to the camera. It's the spicy! Narasay ano? Be, let's have a challenge. You can drink water and milk. Just the broth. Or you can have milk also. It's a challenge. Oh, no milk, no water challenge.